Malam-malam anjing kayak nunggu gerowokan. Anjing caru. Caru. Tuh. Oke teman-teman ya. Ini ada musang berantem dua tuh cuy. Nih. Rek ditewak ke PC. Ya suka dia anjing. Nih. Koe ka dilompat hiji. Iya kan. Iya terus. Turun kanan. Turun ke dia cuy. Iya ke dia. Ide kemana tadi kabur? Anjir. Ini jam 12 malam ya teman-teman. Ini sorangan aing. Sieun. Saya pocong dulu. Oke teman-teman ya. Saya mau bawa dulu si Xbox.